पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे, कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है। समझ में आती है, आपकी पार्टी होनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फलाह को जेल डालो तो फिर मैं एक वकला की तहरीक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एतजाज़ एहसन ने बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर बिजलियां गिरा दी। अचानक स्टेज पर आकर पीपल्स पार्टी के ही जलसे के अंदर वो कुछ कह दिया कि पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो गया। इमरान खान से मोहब्बत का और वफा का हक अदा कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि एतजाज़ एहसन ने किन अल्फाज के अंदर इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा। जनाब मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, आज चूँकि आसफा बीवी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आगाज़ ही में दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन से को आपसे मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। आसमा बीबी तो जानती हैं उनको, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि मोहतरमा शाहिदा जबीन और मोहतरमा नासिरा शौकत महमूद हमारे दरमियान ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने किले में, लाहौर किले में सऊबतें और टॉर्चर बर्दाश्त किया। शाहिदा जबीन के भाई तो तख्ता दार पर लिटाए गए। एक मिनट अगर मैं इनसे गुजारिश कर सकूं आप सबके सामने जरा ये। जनाब चेयरमैन साहब, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम यह रहा है कि एक वक्त में कुछ 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वकला की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूँ और समझता हूँ, और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्वुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तस्वुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में मौजूद हूं और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है, तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए, और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि दो पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थीं, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे, और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हों
وہ 60 سال سے کم کے ہوں، کیونکہ اب یہ لوگ، یہ دنیا بہت تیز جا رہی ہے. وہ ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ نوجوانوں کی سمجھ میں آتی ہے. آپ کی پارٹی ہونی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں کی پارٹی ہونی چاہیے. جب آپ کی قیادت نوجوان ہے، جب آپ کی قیادت ابھی بزرگی کے درجے میں نہیں پہنچی، ابھی بلاول، چیئرمین بلاول اور آصفہ کے ہاتھوں میں ہے. یہ جس طرح ینگ پیپل ہیں، ینگ پرسنز ہیں، اب نوجوانوں کا دور ہے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں تو ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آتی. یہ ٹیلی فون میرے ہاتھ میں ہے، اکثر فون ایک کرنا چاہتا ہوں، فون دوسری طرف امریکہ چلا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اب پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا کیا خاصیت رہی ہے. 3 پارٹی کی حکومتیں 3 مرتبہ آئی ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی وزیر اعظم ہو، نواز شریف ہی آئے گا وزیر اعظم کے طور پہ. راجہ پرویز اشرف بھی رہے، یوسف رضا گیلانی بھی رہے، اور اب باری ہے بلاول بھٹو کی. اور بلاول کے ہاتھ میں جو تختی ہے اس پر 10 مقاصد اور منشور کے 10 اہم نقطے درج ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ چیئرمین بلاول جب وزیر اعظم بنے گا تو ان پر عمل ہوگا، ان 10 نکات پر عمل ہوگا، اس منشور پہ عمل ہوگا. اور ہماری ڈیمانڈ آج بھی ہے، یہ یاد رکھیں. آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ فلاں کو جیل ڈالو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو سزا دو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ سب انہی نے کہا ہے جو شیروں کی طرح دھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پر جیسے چیئرمین بلاول نے کہا، جو اپنے گھروں سے باہر آنے کی ہمت نہیں کر رہے. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. چودھری اعتزاز احسن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں آ کر ایک عودم سا مچا دیا. پورا جلسے پر سکتہ طاری ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پر موجود تھے اور تمام کے تمام لوگ حیران رہ گئے جب جاندار قسم کی تقریر اعتزاز احسن کی سب نے سنی. آپ جانتے ہیں کہ اعتزاز احسن بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کتنے قریب اور حامی سمجھے جاتے ہیں، اور اس بات کا اظہار برا عمران خان خود اپنی زبان سے کر چکے ہیں کہ اعتزاز احسن جیسے لوگوں کو میں ویلکم کروں گا اپنی پارٹی کے اندر. اعتزاز احسن نے بھی گائے بگائے ان کی محبت کا شکریہ بھی ادا کیا اور خود بھی انہوں نے محبت کا اظہار بھی کیا.